अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आयशा नूर और आप सबको वेलकम बैक कहती हूं अपने उर्दू नॉवेल्स रीडिंग चैनल पर। आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं नूर राजपूत का नॉवल सल्फाइट। लेकिन आज के एपिसोड से पहले हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, क्योंकि इसी तरह आपको फ्यूचर में भी मेरी वीडियोज़ की अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो आइए शुरू करते हैं आज की एपिसोड ऑफ सल्फाइट। तो तुमने उसके सबसे ख़ास दिन पर उसकी मोहब्बत ठुकरा कर उसका दिन ख़राब कर दिया। ये कुछ दिन बाद की बात थी। रूहान ने हशाम को सब बताया था। उसके दूसरे सेमेस्टर के पेपर ख़त्म होने वाले थे। उसे लंदन आए हुए साल होने वाला था। तुम जानते हो हशाम, मैं ऐसा नहीं कर सकता। किसी और का होना मेरे बस में नहीं। तुम्हें अब शादी कर लेनी चाहिए रूहान। तुम हानम को भूल जाओ अब। हशाम का लहजा सख्त था। ऐसा नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है। कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। एलिफ अच्छी लड़की है, तुमने खुद बताया था। अब तो वो तुमसे मोहब्बत भी करती है, फिर क्या मसला है? हाँ, शाम को गुस्सा आ गया था। पिछले कुछ महीनों से हानम के जिक्र पर वो ऐसे ही रद्द-ए-अमल का इजहार करता था जिसे रूहान समझने से कासिर था। हशाम चाहता था कि रूहान जल्द से जल्द शादी कर ले किसी से, लेकिन मैं उसे मोहब्बत नहीं करता और ना कभी कर सकूंगा। मैंने बस एक लड़की को चाहा है, ये तुम जानते हो। वो लड़की अब नहीं रही रूहान। अगर जिंदा भी हुई तो तुमसे शायद शदीद नफरत करती होगी। हशाम ने उसे समझाने की कोशिश की। नफरत मंजूर है, बस कहीं न कहीं वो मिल जाए। मेरा दिल कहता है वो कहीं आस-पास है, रूहान ने बताया था। मिस्टर हशाम जबेल, जो किताब आप इशू करवा चुके हैं, वो उम्मे हानम को यानी मुझे चाहिए। आपको कोई मसला तो नहीं? हशाम के फ़ोन से आवाज़ उभरी थी और रूहान को जैसे करंट लगा था। वो लेटा हुआ था, एक झटके से उठकर बैठ गया। वो आवाज़ उम्मे हानम की थी। रूहान उस आवाज़ को अच्छे से पहचानता था। हशाम ने कोई जवाब नहीं दिया था। मैं वो किताब ले लूं? आवाज दोबारा उभरी थी। रोहान का दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। शाम, वो हानम है। वो कांपती आवाज में पूछ रहा था, जबकि हशाम ने फोन बंद कर दिया था। हानम? ये हानम थी? ये पेरिस में कैसे? रोहान को अपना दिमाग घूमता हुआ महसूस हुआ था। क्या ये मेरा वहम है? रोहान अब बड़बड़ा रहा था। क्या वाकई वो हानम थी? लेकिन वो तो नहीं, वो जिंदा है। मैं जानता हूँ, मेरा दिल कहता था कि हानम जिंदा है। खुशी की लहर रोहान के पूरे जिस्म में दौड़ गई थी। वह बार बार हशाम का नंबर मिला रहा था, जो फोन नहीं उठा रहा था। हशाम, फोन उठाओ। वो अब कमरे में टहल रहा था। रोहान का दिल पसलियां तोड़कर बाहर निकलने को तैयार था। उसका पूरा वजूद कपकपा रहा था। तकरीबन 1 घंटे बाद हशाम ने उसका फोन उठाया था। हशाम, तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे मेरा? और वो लड़की, वो हानम की आवाज़ थी ना? उसने अपना नाम भी लिया था। वो सच में हानम है ना? उसकी जबान से अल्फाज टूट फूट कर निकल रहे थे। तुम खामोश क्यों हशाम, बोलो ना। वो हानम थी ना? रूहान को हशाम की खामोशी नागवार गुजर रही थी। उसकी बातों को सुनने के बाद हशाम ने गहरा सांस लिया था। हाँ, वो मैं हानम ही थी, हशाम ने सपाट से लहजे में कहा था। रूहान के चेहरे का रंग फक हुआ। उसे अपनी टांगों की जान निकलती हुई महसूस हो रही थी। वो एकदम बेड पर बैठ गया था। तुम जानते थे वो जिंदा है? तुमने मुझसे छुपाया हशाम, क्यों? रूहान के लहजे में बेयकीनी सी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था, हानम के मिलने पर खुश हो या हशाम के सब कुछ जानते हुए भी इतना बड़ा सच छुपाने पर दुखी। क्यों किया तुमने ऐसा हशाम? वो दोबारा पूछ रहा था। मुझे कुछ काम है, मैं बाद में बात करूंगा। वो सख्त लहजे में कहता फोन बंद कर चुका था। बात सुनो हशाम, सुनो। लेकिन हशाम फोन बंद करने के बाद नंबर बंद कर चुका था, जबकि रूहान को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसका दिल रक्स करने को चाह रहा था। वो जिंदा थी, जो उसका सब कुछ थी। आज उसे सारी रात खुशी से नींद नहीं आनी थी। सुबह उसका पेपर था, लेकिन हानम के जिंदा होने की खबर सुनकर वो सब भूल गया था। बहुत इंतजार किया था उसने, 4.5 साल से भी ऊपर। वो अब जाकर मिली थी। होश खोना तो बनता था। जफा और जोर की दुनिया सवार दी तो हमने, जहे नसीब के हंस के गुजार दी हमने। कली कली हमें हैरानियों से तकती है कि पतझड़ों में सदाएं बहार दी हमने। ख्याल यार की रंगीनों में गुम होकर जमाले यार की अजमत निखार दी हमने। उसे न जीत सकेगा गमे ज़माना अब, जो कायनात तेरे दर पे हार दी हमने। वो जिंदगी के जिसे जिंदगी से निस्बत थी, तुम्हारी जुल्फे परेशान पे वार दी हमने। तुमने देखे हैं वो होंठ, वो रुखसार, वो पेशानी, जिंदगी जिनके तस्वर में लुटा दी हमने। तुझ पर उठी हैं वो खोई हुई सहर आंखें, तुझको मालूम है क्यों उम्र गंवा दी हमने। उसने एक उम्र गुजार दी थी, अपनी सारी कायनात एक लड़की पर वार दी थी, बिना देखे बिना मिले।
اب دیکھنے کا وقت ہو چکا تھا۔ روحان جبیل کے ہونٹوں پر زندگی سے بھرپور خوبصورت مسکراہٹ دوڑ رہی تھی۔ گیراج کی گاڑی نکالنے کے بعد سبیل جیسے ہی گیٹ کے جانے بڑھا، اسے ایلف ہاؤس کر اندر آتی دکھائی دی تھی۔ وہ ایک پل کے لیے حیران رہ گیا تھا۔ ایلف یہاں؟ وہ انجن بند کر کے گاڑی سے باہر نکل آیا تھا۔ قاتل یہودی حسینہ! اسے دیکھ کر سبیل کے ذہن میں یہی تاثر ابھرا تھا۔ گڈ مارننگ مسٹر سابیل، وہ مسکرا کر کہہ رہی تھی۔ گڈ مارننگ۔ سبیل حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آرجے اندر ہے؟ ایلف نے صاف پوچھا تھا۔ سبیل تو اس کے آرجے کہنے پر اچھل پڑا تھا۔ اسے حیرت ہو رہی تھی ایلف نے آرجے کو پہچان لیا تھا۔ ہاں، وہ مجھے لگتا ہے ابھی اٹھا نہیں، ناشتہ بھی نہیں کیا، سبیل بامشکل بول پایا تھا۔ کوئی بات نہیں، مجھے ضروری کام ہے، میں انتظار کر لوں گا، وہ مسکرا کر کہتی اندر داخل ہو چکی تھی، جبکہ سبیل حیرانی سے کندھے اچکا کر رہ گیا تھا۔ کچھ دیر وہ کھڑا رہا اور پھر گاڑی میں بیٹھ کر عدالت کی طرف روانہ ہو گیا۔ آپ سے ملنے کوئی لڑکی آئی ہے، ملازم نے اسے خبر دی۔ لڑکی؟ روحان چونکا۔ اس کے ذہن میں امی کا خیال آیا تھا۔ وہ ساری رات نہیں سویا تھا، جاگتا رہا تھا۔ وہ شام سے بہت کچھ پوچھنا چاہتا تھا، لیکن اس کا نمبر مسلسل بن جا رہا تھا۔ تھک ہار کر اس نے فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد کتابیں اٹھائی تھیں۔ آج 1 بجے اس کا آخری پیپر تھا۔ روحان کتابوں کو بند کر کے کرسی سے اٹھتا ملازم کے ساتھ ہی نیچے آیا تھا۔ لاؤنج میں صوفے پر ایلف کو براجمان دے کر حیران رہ گیا تھا۔ ایلف کی نظر سیڑھیاں اترتے روحان پہ پڑی تو وہ کھڑی ہو گئی۔ سوری مسٹر آرجی، میں یہاں آ گئی، لیکن مجھے بہت ضروری بات کرنی ہے تم سے۔ ایلف کے لہجے میں بےتابی نمایاں تھی۔ جی، بیٹھ جاؤ۔ روحان نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ وہ اب اسے سوالی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا، وہ پوچھ رہی تھی۔ کون سی بات؟ وہ ذہن پر زور دیتے ہوئے بولا۔ ایلف کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑا تھا۔ کیسے بول سکتے ہو تم؟ میں ایک رات بھی ٹھیک سے نہیں سوئی، میں ٹھیک سے پڑھ نہیں پا رہی۔ میں روزانہ اس امید سے ڈپارٹمنٹ جاتی ہوں کہ شاید آج مجھے میری بات کا جواب مل جائے، اور تم کہہ رہے ہو کون سی بات؟ وہ پھٹی پڑی، روحان سے پٹا گیا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ ایلف سنجیدہ تھی۔ وہ تو اب تک ایلف کی محبت کے اقرار کو بھول بھی گیا تھا۔ میں نے آپ کو اسی وقت جواب دے دیا تھا، شاید آپ بھول چکی ہیں۔ ایلف کو وہ ایک دم ہی بہت اجنبی سا لگا تھا۔ مجھے امی نے بتایا تھا کہ شاید وہ لڑکی تمہیں چھوڑ کر جا چکی ہے جسے تم نے چاہا تھا، اس نے دھوکہ دیا شاید، لیکن میرا یقین کرو میں ایسا کچھ نہیں کروں گی۔ ایلف کی آواز بھرا گئی تھی، اس کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ محبت جیسے منظور جذبے نے اس نازک لڑکی کو توڑ کر رکھ دیا تھا۔ ایسی بات نہیں ہے، میں پہلے بتا چکا ہوں، مجھے جس کا ہونا تھا ہو چکا ہوں، اب سوال پیدا ہی نہیں ہوتا۔ آخر کیوں؟ جب وہ ہے ہی نہیں تو اس کی یاد میں رونے یا اداس ہونے کا کیا فائدہ؟ کیوں تم خود کو میرا نہیں کر دیتے؟ ضبط کرنے کے باوجود بھی ایلف رو دی تھی۔ پلیز ایلف، آپ روئیں مت، میں جانتا ہوں محبت نہ ملنا بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، میرا مقصد آپ کی دل آزاری کرنا نہیں تھا۔ آپ رکیں، میں آپ کو کچھ دکھاتا ہوں، وہ کہتے ہوئے صوفے سے اٹھا اور اوپر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا، جبکہ پیچھے ایلف اپنے آنسو ضبط کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس ایک ماہ میں وہ بہت کمزور ہو گئی تھی۔ محبت کے جذبے نے جہاں اسے ایک دنیا کی سیر کروائی تھی، وہیں روحان کے انکار پر محبت جیسے اسے جہنم میں پھینکائی تھی۔ وہ روز جل رہی تھی۔ چند منٹ بعد روحان اسے واپس آتا دکھائی دیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کچھ تھا، ایک کاغذ جسے اس نے ایلف کی طرف بڑھایا تھا۔ یہ دیکھیں، ایلف نے کپ کپاتے ہاتھوں سے اس کاغذ کو تھاما تھا، اور پھر چند لمحوں تک نظریں اس کاغذ پر جمائے رکھنے کے بعد ایلف ایک جھٹکے سے وہ کاغذ کا ٹکڑا اس کے خوبصورت نازک ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے جا گرا تھا۔ یہ یہ نہیں ہو سکتا، تم میرڈ ہو؟ ایلف کے لہجے میں حیرانی اور بے یقینی دونوں واضح تھیں۔ روحان جھک کر اس کے پیروں کے پاس سے وہ نکاح نامہ اٹھایا تھا جو تقریباً 6 سال پرانا تھا۔ جی، میں میرڈ ہوں، روحان پر اعتماد لہجے میں کہہ رہا تھا۔ ایلف کو لاؤنج کی چھت اپنے اوپر گرتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ پہلے کیوں نہیں بتایا تم نے آرجے؟ کیوں چھپایا اتنا بڑا سچ؟ ایلف نہ چاہتے ہوئے بھی چلا اٹھی تھی، اس کا نازک وجود ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ آپ جان چکی ہیں کہ میں آرجے ہوں، یہ سچ ہے، میں آرجے ہی ہوں۔ ایلف کو ایک اور جھٹکا لگا تھا۔ وہ آنسوؤں سے لبریز چہرے کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی۔ معصوم روحان سے آرجے اور پھر آرجے سے روحان جبیل تک کا سفر آسان نہیں تھا۔ روحان اب سینے پر ہاتھ باندھ کر لاؤنج میں لگی کھڑکی میں جا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ باہر آسمان کو تک رہا تھا، اس کی وسعتوں اور خلاؤں میں جانے وہ کیا تلاش کرتا تھا۔ کیا ہوا تھا ایسا کہ تم اتنا بدل گئے؟ ایلف آنسو صاف کرتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ دنیا میرے مزاج سے الگ تھی بہت، اپنا ایک الگ جہاں بسانا پڑا مجھے۔ روحان نے گہرا سانس لینے کے بعد بولنا شروع کیا تھا۔ بہت تڑپا ہوں اسے ایک نظر دیکھنے کے لیے، ایک بار ملنے کے لیے۔ خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جن کا محبوب ان کی نظروں کے سامنے ہوتا ہے،
और वो उसे और कुछ नहीं तो देख तो सकते हैं ना। मैं ये पौने 5 साल उसे देखने की खातिर दर बदर फिरा हूँ, मुझे कहीं उसका निशान नहीं मिला। 2 घंटों से वो एलिफ को अपनी कहानी सुना रहा था। हानम के जिक्र पर उसकी आंखों में नमी उभरी थी। एलिफ उसकी कहानी सुनते सुनते रो दी थी। हानम की मौत का सुनकर उसकी सिसकियां उभरी थीं। मुझे माफ कर दो आरजी, मैं बहुत खुदगर्ज हूँ। मैंने सिर्फ अपनी मोहब्बत को सोचा। वो फूट फूट कर रो दी थी। अरे नहीं, आप रोए नहीं, बल्कि ये वक्त तो खुश होने का है। आज तक वो मुझे नहीं मिली थी, लेकिन रात शायद मेरी खुशकिस्मती, मुझे उसका सुराग मिल गया। एलेफ ने चौंक कर उसे देखा था, जिसके चेहरे पर अलोही सी चमक थी। यहाँ से मेरी जिंदगी का एक और सफर शुरू हुआ है, जो बहुत मुश्किल है, जो मुझे अकेले ही तय करना है। मुझे उस सफर में किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैंने किसी और का हाथ थामा तो मेरी मंजिल खो जाएगी, कभी नहीं मिलेगी। रूहान ने एलिफ की आंखों में देखते हुए कहा। एलिफ उसका इशारा समझ चुकी थी। वो नजरें झुका गई। अजियत की लहर उसके जिस्म में सरायत कर गई थी। लेकिन उसे खुशी हुई थी, क्योंकि वो शख्स खुश था जिसे वो चाहती थी। लेकिन हाँ, मुझे उस सफ़र में बहुत सी दुआओं की ज़रूरत है, जो हानम तक पहुँचने में मेरी मदद करें। वो तो पहले ही मुझे नापसंद करती थी, अब तो नफरत करती होगी। आग के दरिया को पार करने का वक्त आ गया है। और मैंने सुना है अच्छे लोगों की दुआएं कबूल होती हैं। बटरिंग कर रहे हो तुम? एलिफ उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दी थी। जी बिल्कुल। वो भी मुस्कुरा दिया। कब जा रहे हो उसे लेने? एलिफ पूछ रही थी। उनके पेपर खत्म हो चुके थे। एलिफ के लिए ये सबसे मुश्किल दिन थे। और अभी उसकी तकलीफ पड़नी थी जब वो दोनों को एक साथ देखेगी। बहुत जल्द, लेकिन डर लग रहा है उसका रद्द-ए-अमल जाने क्या होगा। जो चेहरा एलिफ को अच्छा लगता है, उस चेहरे से नफरत है हानम को। वो फीकी मुस्कुराहट लिए कह रहा था। वो दोनों उस वक्त दरिया थेम्स के किनारे पर बैठे थे। कोई खास बात बताओ ना उसकी। तुम्हें वो क्यों पसंद आई? जाने क्यों, लेकिन एलिफ जानना चाहती थी। वो लड़की जो फितरतन खामोश तबा थी, वो जब मेरे सामने आती थी तो यकीन करो पटर पटर बोलती थी। ऐसा लगता जैसे गुड़िया को चाबी लगा दी गई हो। लड़कियां मुझ पर मरती थीं तो वो दूर भागती थी। लोग मेरी तारीफ करते थे तो वैसी इंसल्ट करती थी कि मैं अक्सर सोचा करता था कि इस गुस्ताख लड़की की जबान काट देनी चाहिए। फिर न जाने कब ऐसा उसका सबसे कम बात करना और मुझसे लड़ना मुझे अच्छा लगने लगा। उसकी शामें बर्बाद करके मुझे खासा सुकून मिलता था। लेकिन जब वो नज़रों से ओझल हुई तो मेरा सारा सुकून अपने साथ ले गई। बात के आखिर में उसका लहजा फिर भारी हो गया था। एलिफ सुनकर मुस्कुरा दी थी। मैं उससे मिलना चाहूंगी। मेरा इश्तियाक बढ़ गया है, एक और सल्फाइट। यकीन नहीं होता। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलवाऊंगा। वो पर एतमाद था। तुमने कहा वो उस चेहरे से नफरत करती है, तो तुम उसे अभी ये चेहरा ही मत दिखाओ। कुछ देर खामोश रहने के बाद एलिफ ने मशवरा दिया था, जिसे सुनकर रूहान चौंका था और फिर उसकी आंखों की चमक बढ़ गई थी। रूहान पेरिस आ गया था मून के रूप में, और शाम को बिना बताए। ये थोड़ा मुश्किल काम था, लेकिन उसे मून बनना पड़ा था। चेहरे को जले हुए मास्क से छुपाना पड़ा और गूंगे होने का नाटक किया। उसका मशवरा उसे एलेक्स ने दिया था। वो फिलवक्त हानम को देखना चाहता था। वो जानना चाहता था कि वो वैसी ही थी या बदल गई थी। और जब हानम एंजल के रूप में सामने आई तो वह हैरान रह गया था। उसे एमी जैसी चालाक और एलिफ जैसी बहादुर लड़कियां अच्छी लगी थीं। उसका मानना था कि लड़कियों को इतना मजबूत होना चाहिए कि मर्दों के अल्फाज तो क्या, उनके फेल भी लड़कियों को नुकसान ना पहुंचा सके। लेकिन यहाँ तो मामला ही उलट हो गया था। वो हानम तो कहीं से भी नहीं थी। खामोश और रहमदिल हानम। ये तो एंजल थी, जो एंजल कम और डायन ज्यादा थी। ये एमी की तरह चालाक और एलेफ से ज्यादा बहादुर थी। लेकिन हानम को सरतापा बदला हुआ देखकर रूहान का दिल कुरलाया था। वो बहादुर और चालाक होने के साथ साथ मॉडर्न भी हो गई थी। बड़े से दुपट्टे वाली उसकी हानम कहीं गुम हो गई थी। उसे अंदाजा था उसका ये सफर काफी मुश्किल था। लेकिन अब हानम को देखकर वो जान गया था, नंगे पैरों अंगारों पर चलने का वक्त आ गया था। पेरिस जैसे शहर में हानम को ढूंढना मुश्किल था ना मुमकिन नहीं। रूहान ने हशाम पर नजर रखी थी। वो एक दो बार काम के सिलसिले में माही के घर गया था और वहीं रूहान को एंजल यानी हानम मिली थी। रूहान को अब समझ आया था कि जिया जबेल यानी उसके बड़े डैड ने उसे क्यों डांटा था। वो लड़की हानम ही थी जिसे नर्वस ब्रेकडाउन हुआ था। उसकी इतनी बुरी हालत का जिम्मेदार वही था। रूहान का दिल फिर से जलने लगा था। दुख और पछतावा उसे नोचने लगे थे। लेकिन उसे बहुत कुछ करना था अब। हानम के मिलने के बाद उसने हशाम को छोड़कर हानम पर नजर रखनी शुरू कर दी थी। और फिर वो मैडी तक पहुंच गया। मैडी थोड़ा मासूम और बेवकूफ़ लड़का था। उसको एक्सीडेंट से बचाकर जो वो खुद करवा रहा था, रूहान उसके घर में जगह बनाने में कामयाब हो गया था। जब मैडी ने पहली बार रूहान को हानम से मिलवाया तो अलोही चमक लिए उसे देखता रहा था। उसके इस तरह देखने से हानम को कोफ्त हुई थी। और फिर वो हर जगह मून बनकर एंजल के पीछे रहने लगा था। उसको मैडी का एंजल के साथ घूमना पसंद नहीं था।
اور جب میڈی نے اینجل کو پرپوز کیا تھا تو مون یعنی روحان نے اچھی خاصی دھلائی کی تھی اس کی۔ 2 3 ماہ وہ مون بنا ہانم کے پیچھے گھومتا، اور جس روز ہانم نے اسے دھمکی دی کہ اس کا بچا ہوا چہرہ بھی جلا دے گی، اس روز وہ خوب ہنسا تھا اور اس نے ایک فیصلہ کر لیا تھا۔ اگلے روز وہ حشام کے پاس جانے والا تھا، مون نہیں بلکہ روحان جبیل بن کر۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ حشام اسے اپنے سامنے دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ کیوں؟ کیا مجھے نہیں آنا چاہیے تھا؟ روحان کا لہجہ کاردار تھا۔ نہیں، میرا مطلب کافی دنوں سے تم سے رابطہ نہیں ہوا، آج یوں اچانک؟ حشام کے وجیح چہرے پر پریشانی کی لکیریں واضح تھیں۔ کچھ سوالوں کے جواب لینے آیا ہوں۔ روحان جبیل سنجیدہ تھا، اتنا سنجیدہ اسے کبھی حشام جبیل نے نہیں دیکھا۔ کیسے جواب؟ حشام ٹھٹکا۔ تم جانتے تھے ہانم زندہ ہے، تم یہ بھی جانتے تھے کہ میں اسے ڈھونڈ رہا ہوں، پھر بھی تم نے چھپایا کیوں؟ اسے حشام سے امید نہیں تھی، وہ اس کا سب سے اچھا دوست اور بھائی تھا۔ روحان کو دکھ ہو رہا تھا۔ بولو حشام، پچھلے 5 سالوں سے میں گناہ کی آگ میں سلگ رہا ہوں، پچھتاوے مجھے جینے نہیں دیتے، اسے دیکھنے کی طرف مجھے سکون نہیں لینے دیتی، تم سب جانتے تھے، پھر بھی تم نے مجھ سے چھپایا کیوں؟ وہ دبی دبی آواز میں چیخا تھا۔ حشام اسے 6 سال بڑا تھا، لیکن اس وقت وہ دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے تھے۔ ان دونوں میں کہیں بھی کوئی فرق نہیں تھا، دونوں خوب روح تھے، دونوں ایک لڑکی کو چاہتے تھے۔ روحان کی باتیں سن کر حشام دنگ رہ گیا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ روحان اس قدر چاہتا تھا انم کو۔ اسے لگتا تھا کہ بس وہ اسے مل کر معافی مانگنا چاہتا ہے، لیکن یہاں تو وہ پورا کا پورا گھائل تھا۔ تمہاری خاموشی تمہیں گناہگار بنا رہی ہے حشام، کچھ تو بولو۔ روحان سننا چاہتا تھا اس نے ایسا کیوں کیا تھا۔ 6 ماہ پہلے مجھے پتا چلا کہ ہانم زندہ ہے، اس سے پہلے میں بھی اسے مرا ہوا سمجھ رہا تھا، لیکن سچ تو یہ ہانم مر چکی ہے، جو زندہ ہے سانسیں لے رہی ہے وہ ہانم نہیں اینجل ہے۔ میں تمہارا بھائی ہوں، صرف اسی وجہ سے وہ مجھ سے نفرت کرتی ہے، سوچو تم سے کتنی نفرت کرتی ہوگی۔ جس تکلیف سے حشام نے وہ الفاظ بولے تھے، اتنی ہی گہری اذیت روحان کے جسم میں سن کر اتر گئی تھی۔ میں صرف یہ چاہتا تھا کہ وہ خوش رہے، تم تو اسے مردہ سمجھ ہی چکے تھے، اگر تمہیں بتا دیتا تو یقیناً تم پہلے کی طرح اس کی زندگی میں دخل اندازی کرتے۔ حشام اب بیٹھ چکا تھا، روحان نے اذیت سے آنکھیں موند لی تھیں۔ میں اسے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد روحان بولا تو حشام کو جیسے کرنٹ لگا تھا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ حشام ساکت ہوا تھا۔ وہی جو تم نے سنا، میں ام حنم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، وہ پرسکون سا اپنی بات دہرا رہا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے وہ آرجے سے شادی کرے گی؟ وہ آرجے جس نے اسے اندھیروں کی دنیا میں دھکیل دیا تھا؟ حشام حیران تھا۔ اس کی ایک طرف ہانم تھی تو دوسری طرف روحان، وہ دونوں سے محبت کرتا تھا اور دونوں کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ آرجے سے نہ صحیح، روحان بن حیدر جبیل سے تو کر لے گی نا؟ روحان پرعزم تھا۔ روحان، تم سمجھنے کی کوشش کرو، تم اب اس کا پیچھے چھوڑ دو، وہ بہت مشکلوں سے نارمل زندگی کی طرف لوٹی ہے، اگر تم زندگی میں جاؤ گے تو اچھا نہیں ہوگا۔ حشام نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ یہ ممکن نہیں، وہ میری تھی، ہے اور میری ہی رہے گی۔ اگر میں نے اسے اندھیروں کی دنیا میں دھکیلا تھا تو اسے واپس بھی میں ہی لاؤں گا۔ وہ تمہارے لیے نہیں بنی، اگر بنی ہوتی تو مل جاتی اب تک تمہیں۔ حشام کی بات سن کر روحان کے لبوں پر خوبصورت سی مسکراہٹ کھیل گئی تھی۔ وہ حشام کی بات سے لطف اندوز ہوا تھا۔ کس نے کہا ہے وہ میرے لیے نہیں بنی؟ وہ میرے لیے ہی بنی ہے، اور سالوں پہلے میں اسے اپنا چکا ہوں۔ روحان کی بات نے حشام کو چونکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس نے جیب سے وہ نکاح نامہ نکال کر حشام کو دکھایا تھا، جسے دیکھ کر حشام سکتے میں چلا گیا تھا۔ میں جانتا ہوں یہ سب ایک ڈرامہ تھا، لیکن اس ڈرامے میں ہم دونوں جڑ چکے ہیں۔ شرعاً نہ صحیح قانونی طور پر یہ نکاح نامہ گواہ ہے کہ وہ میری بیوی ہے۔ اس سے بڑا کیا ثبوت چاہیے تمہیں حشام کہ وہ میری نہیں ہے؟ روحان کی بات سن کر حشام نے ایک سرد آہ بھری تھی، وہ ہار گیا تھا۔ اور جہاں تک بات ہے ہانم کی مرنے اور بگڑ کر اینجل بننے کی، تو تم فکر مت کرو، میں نے بگاڑا تھا میں ہی سنواروں گا، وہ چاہے نفرت کرے یا محبت، لیکن شرط یہ ہے کہ مجھ سے ہی کرے۔ حشام اس کا پاگل پن دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا حشام، تم جانتے ہو ہمارے خاندان میں خاندان سے باہر شادی نہیں کرتے۔ حشام کی بات سن کر سید جبیل بھڑک اٹھے تھے۔ میں جانتا ہوں چھوٹے بابا سائیں، لیکن روحان ان باتوں کو نہیں مانتا، اور وہ اس کی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ آپ اسے اچھے سے جانتے ہیں، نکاح کرنا اس کا حق ہے، اگر آپ اجازت نہیں دیں گے تو وہ بابا سائیں کو اپنے ساتھ ملا کر یہ نکاح کر لے گا۔ بہتر ہوگا ہم سب دل سے اس کی خوشی میں شریک ہوں۔ حشام نے ہی روحان کے نکاح کی بات گھر کی تھی، یہ سزا اسے روحان نے دی تھی، لیکن اسے اتنی عقل نہیں کہ باہر شادی کرنے سے ڈیڈ نسل مردوں سے چلتی ہے، عورتوں سے نہیں۔ مجھے امید ہے آپ اپنی مرضی سے اس رشتے کی اجازت دیں گے۔
रूहान ने सैयद जबेल की बात पूरी होने से पहले हशाम के हाथ से फ़ोन लेकर अपनी सुनाकर फ़ोन बंद कर चुका था। तुम बहुत ही हशाम ने कुछ कहना चाहा। मैं बहुत ही ज़लील आदमी हूँ, यही कहना चाहते हो ना? रूहान ने जलकर कहा था। ना चाहते हुए भी उसकी बात सुनकर हशाम के होंठों पर मुस्कुराहट बिखर गई थी। हशाम ने माही और एला को बुलाया था और उन्हें सारी सूरत हाल से आगाह किया था। अलबत्ता ये वाली बात नहीं बताई थी। रूहान ने यह बताया था कि उसने हाना पर इल्ज़ाम लगाया था, कुछ जिसकी वजह से वो उससे नाराज़ होकर पाकिस्तान छोड़कर आ गई थी। एला तो आंखें फाड़े रूहान को देख रही थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था वो इतना बदल गया था। हमें दोनों की शादी करवानी होगी। हशाम दिल पर पत्थर रखकर सब कर रहा था। वो इतना तो जान गया था कि हाना उसके लिए नहीं बनी। बस इतनी सी बात। आप लोग परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा, माही पुरजोश से कह रही थी। और फिर हमदान अंकल के फ़ोन आने और माही के बदतमीजी करने से निकाह होने तक सब कुछ माही का प्लान था। सिवाय आसिया बेगम, जिन्हें बिजनेस में नुकसान का कहा गया था, सबको हकीकत मालूम थी। इसीलिए सब खुश थे। सबसे ज़्यादा खुश जवाद था, जो अब बच्चा तो नहीं रहा था, लेकिन आरजे के लिए वो अब भी पागल था। उसे एक नए रूप में अपने सामने देखकर वो खुशी से आंखें नम करके बैठा था। रूहान जबेल ने खींच कर उसे अपने गले लगाया था। माहम भी उसे निकाह वाले दिन देखकर हैरान रह गई थी। आरजे की मौत के दुख से कहीं ज्यादा खुशी जवाद को रूहान जबेल के मिलने की हुई थी। ये रूहान के हक में अच्छा रहा था कि हानम ने उसे देखने या मिलने में कोई दिलचस्पी जाहिर नहीं की थी और यूँ सादगी से निकाह हुआ था। जवाद उसके साथ ही चिपका बैठा था। निकाह पर सिर्फ हशाम और सैयद ज़िया जबेल थे। इलेक्शन के दिन थे। सैयद जबेल आ नहीं सके थे। बाकी रुखसती पर सब इकट्ठे होने वाले थे। यही वो वक्त था जब जॉर्डन ने हशाम और ज़िया जबेल को एक साथ देखा था और फिर उसने हशाम को मारकर अपना बदला लेने का फैसला किया था। अपनी बीवी को एक नज़र देख सकता हूँ? रूहान माही के सामने खड़ा पूछ रहा था। हमारे इनकार करने से आप कौन सा रुक जाएंगे मिस्टर रूहान जबेल? जाएं, देख लें। वो मुस्कुराई थी और रूहान हानम के कमरे की तरफ बढ़ गया था। वो सुर्खों सफ़ेद सादे से जोड़े में दुल्हन का रूप लिए बहुत प्यारी लगी थी। वो कितनी ही देर से देखता रहा था। रूहान को यकीन नहीं हो रहा था वो अब हर तरह से उसकी थी। तुम्हारा और मेरा वो ताल्लुक है जो किसी किताब में दर्ज नहीं। तुम्हारी याद और मेरी समात ने हम दोनों के दरमियान एक रब्त कायम किया है। हमारे दरमियान कोई राबता नहीं है, फिर भी हम दोनों एक दूसरे के लिए लाजुम व मलजूम हैं। तुम मेरे लिए बहते दरिया की मानिंद हो जो हर रिश्ते को सैराब करता है। तुम नहीं जानती हानम, मैं कहाँ कहाँ भटका हूँ सिर्फ तुम्हें एक नज़र देखने के लिए। मैं जानता हूँ जब तुम्हें सच्चाई पता चलेगी तो तुम्हें बहुत बुरा लगेगा, लेकिन मेरा यकीन करो मैं सब ठीक कर दूंगा। वो उसके बेड के पास बैठे हुए कह रहा था। तुम बहुत प्यारी लग रही हो, इतनी प्यारी कि मैंने कभी इतनी प्यारी लड़की नहीं देखी। लेकिन तुम बहुत जालिम हो, चेहरा जलाने जैसी खौफनाक बातें करती हो। वो रेस्टोरेंट का मंजर याद करके मुस्कुरा दिया था। कितनी ही देर वो सरगोशियों में सोई हुई हनम से बातें करता रहा था, लेकिन जब वो जाने लगा तो खिड़की के पास रखा गुलदान नीचे गिर गया, जिसे हनम उठ गई थी। लेकिन वो निकल आया था। आज तो बचत हो गई, वरना निकाह के दिन ही मेरा कत्ल होता। वो बड़बड़ाता वापस आ गया था। वो लंदन वापस चला गया था। एक सेमेस्टर फ्रीज करवा कर आया था। सबसे ज़्यादा खुशी उसे हानम से बात करके होती थी। उसकी मोहब्बत दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। उसे खौफ था कि कहीं हानम उसकी आवाज़ न पहचान ले, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। उसे कभी कभी एहसास होता था कि हानम बाद में से धोखेबाज समझेगी, लेकिन उसका कसूर भी नहीं था। उसी ने मिलने और देखने से मना किया था। वो दोनों एक साल बाद 18 जनवरी को अपने निकाह के दिन मिलने वाले थे। उनका पहला निकाह जो निकाह का एक ड्रामा था वो भी 18 जनवरी को हुआ था, और असल निकाह भी। और आज भी 18 जनवरी थी जब रूहान जबेल की मोहब्बत उम्मे हानम, जो शायद अब उससे शदीद मोहब्बत करती थी, पेरिस में उसे खुश आमदीद कहने वाली थी। रूहान जहाँ खुश था वहीं उसका दिल डर भी रहा था। वो हानम के रद्द अमल को लेकर खौफजदा था। और कभी कभी जिस बात का हमें डर हो, जो अनहोनी हमें खौफजदा करती हो, वो पूरा हो जाता है, वो अनहोनी हो जाती है। हाना ने उसकी तवक्को से भी ज़्यादा शदीद रद्द-ए-अमल का इज़हार किया था और अब अस्पताल में सर पर लगने वाली चोट की वजह से बेसूध पड़ी थी। तकलीफ तो बहुत हुई थी रूहान को, लेकिन वो हार नहीं मानना चाहता था। 6 साल बाद आज मिलन का दिन आया था। वो उसे बुरी तरह नाराज़ हो गई थी। क्या हुआ हानि को? वो ठीक तो है ना रूहान? माहिर की आवाज़ उसकी समाज से टकराई थी। रूहान चौंक कर ख्यालों से बाहर आया था। जिंदगी का एक पहर और गुजर गया था। एला और माही दोनों उसके सामने खड़ी थीं। वो दोनों जानती थीं आज रूहान आने वाला था। हाँ, वो ठीक है, लेकिन सर पर चोट लगी थी।
روحان نے سرد آہ بھرتے ہوئے جواب دیا تھا، شوق لگا ہے اسے شاید، اسی وجہ سے بے ہوش ہو گئی ہے۔ روحان افسردہ لہجے میں کہہ رہا تھا، یہ بیچاری ہانی کی قسمت کہ اسے شوق دینے والا شوہر ملا ہے۔ اسے معلوم ہی نہیں روحان جبیل تو لندن کی بڑی بڑی شخصیات کو گہرے شوق دیتا ہے، اور یہ وہ تو پھر ایک نازک سی لڑکی ہے۔ ایلا شرارتی لہجے میں کہہ رہی تھی۔ ایلا کی بات سن کر ماہی نے اسے گھورا تھا، جبکہ روحان پریشان کھڑا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آگے کیا ہوگا۔ وہ ہانم کے رد عمل سے نابلد تھا۔ ڈاکٹر نے کیا کہا ہے؟ ماہی نے پوچھا۔ انہوں نے کہا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، جب ہوش آ جائے تو گھر لے جا سکتے ہیں۔ میں دیکھتی ہوں۔ ماہی کہتی کمرے کے اندر چلی گئی تھی، جبکہ ایلا غور سے روحان کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ 1 سال بعد ملی ہوں آج آپ سے، مجھے آج بھی یقین نہیں ہوتا کہ آپ آرجے ہی ہیں۔ مطلب کوئی اتنا کیسے بدل سکتا ہے؟ ایلا نے اپنے دل کی بات کر ہی دی تھی۔ روحان نے گہری نظروں سے ایلا کو دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ اس کے اس طرح دیکھنے پر ایلا سر پٹا گئی تھی۔ یہ تو سچ میں آرجے ہے، ایلا زیر لب بڑبڑائی۔ روحان کی آنکھوں کی چمک دیکھ کر اسے وہ دن یاد آ گیا تھا جب اسے حشام اور مکی کے ساتھ بیٹھے آرجے کا آٹوگراف لیا تھا۔ اس کی آنکھوں کی چمک اور ذہانت اس کے آرجے ہونے کی گواہ تھی۔ کوئی بھی انسان کبھی بھی بدلتا نہیں ہے، اور وہ وہی رہتا ہے، اس کا اصل وہی ہوتا ہے۔ بس یا تو وہ بگڑ جاتا ہے یا پھر سدھر جاتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں انسان بدل گیا ہے۔ وہ گہرے سنجیدہ لہجے میں کہہ رہا تھا۔ اس سے پہلے ایلا کچھ کہتی، اچانک ہانم کے کمرے سے شور کی آوازیں ابھری تھیں۔ تم سب نے مل کر مجھے دھوکہ دیا ہے، سب نے مجھے بیوقوف بنایا ہے۔ ہانم دبی دبی آواز میں چلا رہی تھی۔ شدت جذبات سے اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ اس نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ جس شخص کا وہ نام سننا بھی گوارا نہیں کرتی، وہ اس کی زندگی کا سب سے اہم فرد بن گیا تھا، اور تو اور وہ انجانے میں اسی شخص سے محبت کر بیٹھی تھی۔ مانی، تمہیں کسی نے دھوکہ نہیں دیا، وہ روحان بن حیدر جبیل ہے، آرجے نہیں۔ ماہی نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے پیار سے سمجھایا۔ سب سمجھ آ رہا ہے مجھے، اب سب سمجھ رہی ہوں۔ خانم نے دونوں ہاتھوں سے سر کو پکڑتے ہوئے کہا تھا۔ وہ رونا نہیں چاہتی تھی، لیکن گلے میں کچھ اٹک گیا تھا۔ ایلا بھی کمرے میں آ گئی تھی، جبکہ روحان کمرے سے باہر کھڑا اس کی باتیں سن رہا تھا۔ اپنے دل سے پوچھو ہانی، تمہیں محسوس ہوگا تمہیں کسی نے دھوکہ نہیں دیا، سب تم سے پیار کرتے ہیں، سب۔ ماہی نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اسے اشارہ دیا تھا۔ ہانم آنسو ضبط کرتی سرخ آنکھوں سے اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ چلو اٹھو اب، ہم نے گھر جانا ہے، اور اس سے پہلے روحان سے مل لو، کب سے باہر بیٹھا تمہارے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہا ہے۔ ماہی اس کا ہاتھ دباتی ایلا کو لے کر کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ ہانا نے تھک ہار کر بیڈ سے ٹیک لگا لی تھی۔ وہ تھک گئی تھی، وہ ماضی کو نہیں سوچنا چاہتی تھی۔ روحان کے آنے سے اس کی زندگی کتنی خوبصورت ہو گئی تھی۔ وہ جیسے سارے غم بھول گئی تھی، اور اب روحان کو دیکھ کر جیسے اس کے سارے زخم ہرے ہو گئے تھے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ دماغ جیسے سن ہو کر رہ گیا تھا۔ کوشش کے باوجود بھی اس کی بند آنکھوں سے ایک آنسو نکلا اور کنپٹی پر پھسلتا چلا گیا۔ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں کبھی تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دوں گا، اور آج مجھے خود پر افسوس ہو رہا ہے۔ روحان کی آواز پر وہ کرن کھا کر اچھلی تھی۔ وہ اس کے سامنے کھڑا تھا، اپنی تمام تر وجاہت کے ساتھ۔ سفید رنگ کی شرٹ کے بازو پر سرخ داغ لگے تھے۔ وہ شاید ہانم کا خون تھا، جو پیشانی پر چوٹ کی وجہ سے نکلا تھا، یعنی وہ اٹھا کر لایا تھا۔ ہانم یہ سوچ پر دنگ رہ گئی تھی۔ وہ چہرہ دوسری جانب پھیر چکی تھی، اور ہونٹوں کو سختی سے ایک دوسرے میں پیوست کر لیا تھا۔ روحان اس کے یوں چہرے کا رخ بدلنے پر حیران ہوا تھا۔ اسے لگا تھا کہ وہ چیخے گی، برا بھلا کہے گی، لیکن نہیں، وہ خاموش تھی۔ ہانم، کتنے جذب سے پکارا تھا اس نے۔ ہانم نے آنکھیں میچی، اس کا دل دھڑکا تھا۔ ایسے ہی وہ اسے فون پر پکارا کرتا تھا۔ میں آرجے نہیں رہا اب، میں اپنی صفائی میں کچھ نہیں کہوں گا، اور نہ ہی معافی مانگوں گا۔ شاید مجھے اس کا حق نہیں، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ تم سے گزارش ہے کہ میری محبت کو مت دھتکارنا۔ اس کا نرم گرم لہجہ جذبات کی آنچ سے دہک رہا تھا۔ وہ خاموش رہی تھی، آنسوؤں کو ہاتھ کی ہتھیلی سے صاف کیا تھا۔ کتنا خوش تھی وہ آج کے دن، لیکن پھر ساری خوشیاں جیسے غموں میں بدل گئیں۔ کچھ پل گہری خاموشی کے نظر ہوئے تھے۔ ہانم اپنے چہرے پر اس کی گہری نظروں کی تپش کو محسوس کر رہی تھی۔ ہانم کو لگا تھا اس کا سانس رک جائے گا۔ وہ ایک جھٹکے سے بیڈ سے نیچے اتری تھی۔ دھیان سے۔ روحان بےتابی سے اس کی جانب لپکا تھا، اسے پکڑنا چاہتا تھا۔ میں ٹھیک ہوں۔ ہانم نے ہاتھ بڑھا کر اسے دور رہنے کا اشارہ کیا تھا۔ اس کا لہجہ سرد تھا۔ روحان ایک سرد آہ بھر کر رہ گیا تھا۔ وہ اپنے اسکارف کو اچھی طرح سر پر لپیٹتے ہوئے اب جوتے پہننے کی کوشش کر رہی تھی۔ روحان سنجیدہ چہرہ لیے بغور اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ وہ ناراض اور مصروف سی اچھی لگ رہی تھی۔
साल बाद उसे अपनी नज़रों से देख रहा था। नीचे झुककर जूते पहनने पर दर्द की एक ठेस उसके सर में उठी थी। शायद नीचे गिरने की वजह से गर्दन पर भी चोट आई थी। उसे कराहते देखकर वो हानम की तरफ लपका। मुझे लगा था कि इन 6 सालों में तुम भी बदल गई होगी, लेकिन नहीं। मजाल है जो में हनम बदल जाए। वो आज भी वैसे ही जिद्दी और हर धर्म है। उसके खूबसूरत जूते को नीचे से उठाकर उसकी जान बढ़ाते हुए वो गंभीर संजीदा लहजे में कह रहा था। हानम ने उसके करीब आने पर घूर कर उसे देखा था। ऐसे क्या देख रहे हो? अब ये जूता मेरे सर में मत मार देना। पहनने के लिए दिया है। उसके तीखे लहजे पर हानम का चेहरा सुर्ख हुआ था। वो इंतहा का साफ गो था। तुम, वो कहना चाहती थी, लेकिन तुम का लफ्ज उसकी ज़बान से अदा नहीं हुआ था। वो पूरा 1 साल उसे आप कहती रही थी। मोहब्बत से ज़्यादा वो रूहान हैदर से अकीदत रखती थी। मैं खुद पहन लूंगी। हानम ने एक जूता पहनने के बाद दूसरा उठाने के लिए दोबारा झुकी। मुझे ज़िद्दी और हर धर्म लड़कियां नहीं पसंद। वह एक घुटना ज़मीन पर टिकाए बैठा था। हाँ, नज़रें हानम के चेहरे पर थीं, जबकि हानम उसे देखने से गुरेज कर रही थी। उस 1 साल में उसने रूहान की हर बात मानी थी। वो काफ़ी ताबेदार साबित हुई थी। अब आरजे को अपने सामने देखकर उसमें हानि वाली रूह जाग उठी थी। हानम अब दूसरा जूता भी पहन चुकी थी। उसने खुद को सख्त अल्फाज कहने से रोका हुआ था। चलें। रूहान ने खड़े होकर उसकी जानब हाथ बढ़ाया था। शुक्रिया। हानम उसके हाथ को मुकम्मल नज़रअंदाज करके बेड से उठी थी और दरवाजे की तरफ बढ़ गई थी। रूहान बस एक सर्द आह भरकर रह गया था। उन्हें घर छोड़ने के बाद रूहान हशाम के घर की तरफ बढ़ गया था। पूरा रास्ता वो खामोशी से गाड़ी से बाहर देखती रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था रूहान जैसे हमसफर के मिलने पर हंसे या आरजे के लौट आने पर रोए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किस्मत की इस सितम जरीफे पर वो क्या करे। हानम को अब अफसोस हो रहा था कि काश वो निकाह वाले दिन उसे देख लेती, लेकिन जो होना था वो तो हो गया था। गाड़ी रुकने पर वो सबसे पहले गाड़ी से उतरी थी और फिर बिना पीछे देखे वो बिल्डिंग की तरफ बढ़ी थी। परेशान मत होना रोहान, वो थोड़ी पागल है। तुम भी जानते हो, लेकिन सब ठीक हो जाएगा। माही ने उसे तसल्ली दी थी, जिस पर वो मुस्कुरा कर रह गया था। हानम अपने कमरे में परेशानी से इधर उधर टहल रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अगर वो आसिया बेगम से बात करती तो यकीनन वो सब पूछती। तुम सब ने मिलकर धोखा दिया है मुझे। हानम की समाज से उसके अपने अल्फाज टकराए। हानि, तुम्हें किसी ने धोखा नहीं दिया। वो रूहान बिन हैदर जबेल है, आरजे नहीं। माही ने कहा था। ओह। हानम ने दोनों हाथों से अपना सर थामा था। वह जाने में क्या बोल गई थी, लेकिन जो जवाब माही ने दिया था उसे अब एहसास हो रहा था। यकीनन वो बहुत कुछ जानती थी। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? हानम को अपना दिमाग सुन होता महसूस हुआ था। वो बेड पर बैठे बैठे लेट गई थी। आंखों को बंद किया था। वो सो जाना चाहती थी। परेशानियों से बचने और गलत सोचों को अपने जहन से निकालने का यही एक बेहतरीन तरीका था। वो उस वक्त कुछ सोचना नहीं चाहती थी। सब क्या हुआ था, क्यों हुआ था, कुछ भी नहीं। वो कितनी ही देर आंखें मूंदे लेटी रही थी और फिर शायद अभी तक वो दवाओं के जेर असर थी, इसीलिए सो गई। कैसा लगा हानम से मिलकर? ये अलफ थी। वो जानती थी रूहान आज उसे मिलने वाला था, इसीलिए उसने रात को फ़ोन किया था। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा था। मुझे जिस रद्द अमल की तवक्को थी वो नहीं हुआ, लेकिन जो नहीं सोचा वो हो रहा है। वो खामोश है, उसने कुछ नहीं कहा मुझसे। रूहान ने ना चाहते हुए भी अलिफ को बता दिया था। वो अच्छी लड़की थी और हमेशा मुफीद मशवरा देती थी। यानी एक सल्फाइट ने दूसरे सल्फाइट को हैरान कर दिया है। वो मुस्कुराई थी। हाँ, बहुत ज़्यादा। रूहान ने एतराफ़ किया था। यकीनन वो सदमे के ज़ेरे असर होगी। उसे कुछ वक्त दो हालात को समझने का, और तुम खुद उसे समझने की कोशिश करो। उम्मीद है सब बेहतर होगा। एलिफ की बात सुनकर रूहान के तने हुए असाब ढीले पड़े थे। एलिफ फोन बंद कर चुकी थी, जबकि रूहान एक बार फिर गहरी सोचों में डूब गया था। सिर्फ एक हफ्ता रह गया है माहम की शादी में। मैं चाहती हूँ माही बेटा, अब तुम भी शादी कर लो। हानम की भी हो चुकी है। मैं चाह रही हूँ माहम के साथ ही हानम की भी रुखसती हो जाए। बस एक तुम रह गई हो। आसिया बेगम का फ़ोन था। माही गौर से उनकी बातें सुन रही थी। आप मेरी चाहत से वाकिफ़ है छोटी अम्मी। मैं शाम के अलावा किसी और का नहीं सोच सकती। जब तक वो शादी न कर ले मैं भी नहीं करूँगी। मैं उसका इंतज़ार करूँगी। माही अब उन्हें छोटी अम्मी कहकर बुलाती थी। वो दोनों एक दूसरे के साथ पुरखलूस थीं। हम दान तुम्हें लेकर परेशान रहते हैं माही, और मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि मेरी अपनी बेटियों की शादी हो जाए और तुम्हारी नहीं। मैं तुम्हें भी अपने घर में खुश देखना चाहती हूँ। आसिया बेगम परेशान थी। मैं जानती हूँ, बाबा भी यही चाहते हैं। अगर आप मुझे खुश देखना चाहती हैं तो मेरे लिए दुआ किया करें। मेरी खुशी हशाम है, सिर्फ हशाम।
लेकिन माही बेटा, उसका तो रिश्ता हो चुका है, मंगनी भी। तुम अभी भी। आसिया बेगम बात अधूरी छोड़ गई थी। बीजान ने हशाम का रिश्ता अपनी भांजी सारा से कर दिया था। उनकी बात सुनकर माही को अपने अंदर कुछ करता हुआ महसूस हुआ था, लेकिन वो आंसू जब्त कर गई थी। जानती हूँ, और अभी निकाह नहीं हुआ। निकाह होने तक मुझे इंतजार करना है। माही का लहजा अटल था। आसिया बेगम गहरी सांस लेकर रह गई थी। वो पैन से गर्म दूध को गिलास में डाल रही थी जब दरवाजे पर होने वाली मुसलसल बेल ने उसकी तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करवाई थी। आ रहा हूँ, सब्र करो। जॉर्डन ने छोटे से किचन से ही हाँक लगाई थी। वो उस वक्त टी शर्ट और ट्राउजर में मलबूस था। बालों को उसने पोनी में कैद किया हुआ था। टी शर्ट से उसके कसरती बाजू नुमाया थे। उसे बॉक्सिंग और जिम जाने का बचपन से ही शौक था, और आहिस्ता आहिस्ता बॉक्सिंग का शौक उसका पेशा बन गया था। दूध के गिलास को लाउंज में पड़े मेज पर रखने के बाद वह दरवाजे की तरफ बढ़ा था। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, बाहर खड़े लोगों को देखकर दंग रह गया था। पहले वो हैरत से हशाम जबेल, रोहान जबेल और ज़िया जबेल को देखता रहा था, और फिर उसकी आंखों में नफरत के शोले भड़के। एक ही पल में गुस्से से उसका दिमाग घूमा। जॉर्डन ने अपनी मुट्ठियों को भींचकर सामने खड़े उस शख्स को देखा जो उसका बाप था, जिसे वो अपनी माँ का कातिल समझता था। जॉर्डन ने बिना कुछ कहे दरवाज़ा बंद करना चाहा, जिसे आगे बढ़कर हशाम ने पकड़ा था। प्लीज़ जॉर्डन, एक एक बात, हमारी बात सुन लो। हशाम ने मिन्नत की थी। ज़िया जबेल की आंखों में अपने कड़ियल जवान बेटे को देखकर नमी उभरी थी। वो मार्था से बहुत मुशाबियत रखता था। वो उसे मोहब्बत पाश नज़रों से देख रहा था। क्यों आए हो तुम लोग? दफ़ा हो जाओ यहाँ से। मैं तुम सबसे नफरत करता हूँ। जॉर्डन धाड़ा था। हम चले जाएंगे मेरे बच्चे, बस हमारी बात सुन लो एक बार। ज़िया जबेल ने भलाई आवाज़ में कहा था। जॉर्डन ने गुस्से से दोनों दांतों को भींचा था। उसका बस नहीं चल रहा था, वरना वो सामने खड़े शख्स का खून कर देता। ज़िया जबेल को पेरिस हशाम ने बुलाया था। जॉर्डन से मिलने के बाद कितने ही दिन हशाम परेशान रहा था। वो अपने बाप से नाराज़ रहा था। गुस्सा ठंडा होने पर उसने अब ज़िया जबेल को बुलाया था ताकि वो जॉर्डन से माफ़ी मांग सकें और उसे अपनाएं। मुझे कोई बात नहीं सुननी, जाओ यहाँ से। वो फिर चीखा। तुम्हें मार्था ताई अम्मी की कसम है जॉर्डन, एक बार बात सुन लो। रूहान के कहने पर जॉर्डन के असाब ढीले पड़े थे। वो थक गया था। उसने खुद पर जब्त करके उन्हें अंदर आने दिया था। तो इसी पॉइंट पे आज के एपिसोड को ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह आगे भी इसी पॉइंट से कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि अभी तक की स्टोरी आपको पसंद आ रही होगी। अगर ऐसा है तो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। इसके अलावा भी आपकी नॉवल रिकमेंडेशंस का मुझे कमेंट सेक्शन में इंतज़ार रहेगा। अभी के लिए इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह आइंदा मिलते हैं। तब तक के लिए हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।